Beautiful. Ay, beautiful na. Nangudan. Aros kaldo nga lapu-lapo. Dahae, bayaw mga marites. Lapu-lapo. Laktan na ka mustasa. May karis-kis kalida. Yan, ayos. No. Starma green garlic. Loya kag Bombay. Nor chicken cube. Angin pamukra tanga bugas. Patis kung gusto mo lang. Black pepper. Tubigan ta kamay. Butang tang fish para mag-integrate ang anong lasa. After 5 minutes, tuwasan mo yung base madunok. Then, it's time ibutang pa natin ng Chinese mustasa. Optional kung butang mo itlog, kung hindi. Kung namin kung may itlog. Then, katsun. Toppings. Fried garlic. Spring onion. Then, kung available kanimo, sesame oil. Likong kita gamit ko. Para may oriental touch. Arroz kaldo nga lapu-lapu. Tiraube. Duro-duro na mustaso? Hindi mo ko yun ha? Hindi. Dua tiraw. Namit. Iskal mo naman. Ano mo iskal? Namit may pait-pait na dumitang kaham. Best doon yung lantang daw. Dule bila apagin mo bilain na siyang